मेरी बहनों हर महीने दा अपना मकाम अपनी शान, लेकिन कुर्बान हो जावा इस महीने दी शान बड़ी वखरी। सुभान अल्लाह। इस महीने दा मकाम बड़ा वखरा है, इस महीने दी अजमत बड़ी अलग है। रबीउल अव्वल दा मुबारक महीना 12 तारीख मेरे सरकार रहमत दी तस्वीर बन के, आशिकां दी जगीर बन के, कुल नबियां दे पीर बन के दुनिया ते किवें तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। हजरत आमीना हुजूर ते अम्मा जान दुल्हन बन के मक्के दे विच पहुंच आईयां ने। जनाब अब्दुल्ला हजरत मेरे आका मुहम्मद मुस्तफा दे बाबा जान घर दे विच आए। शादी नु 6 महीने गुजर गए ने। एक मरतबा कमा के घर दे अंदर आए। फरमाया आमीना मैं बड़ी किस्मत वाला। फरमाया ओ किस तरह? फरमाया आमीना मैं बड़े नसीबा वाला, अल्लाह ने तेरे वर्गी बीवी अता फरमा छोड़ी। तेरे जई पाक दामन बीवी अल्लाह मैं को बीवी अता फरमाई, मैं बड़ा खुश किस्मत हाँ। लेकिन हजरत आमीना क्या फरमाएंदी? सुभान अल्लाह। हजरत आमीना ने फरमाया जनाबे मेरे सरताज मेरे शोहर में ज्यादा किस्मत वाली हाँ, क्योंकि मैं ज्यादा नसीबा वाली हाँ। अल्लाह ने मैनू तुहाडे जिहा शोहर अब्दुल्ला जैसा अता फरमा छोड़िया है, मैं बड़ी नसीबा वाली। आपस में गुफ्तगू चल रही। ने फरमाया ए आमीना अगर तू आखी कमावन वास्ते बाहर दूसरे शहर के अंदर जावना चाहना, फरमाया शादी नु 6 महीने गुजर चुके हैं, बीबी आमीना को 2 महीने दा हमल है। फरमाया कि ए आमीना अगर तू आखे इजाजत देवें तो मैं फला शहर दे अंदर कमावन वास्ते रहना, क्योंकि अपना बच्चा आवन वाला है। साफ जाहिर है अखराजात वध वैसे उनके भी अरमान पूरे करने हो सन। सुभान अल्लाह। हजरत आमीना ने फरमाया ए मेरे सरताज मेरे शोहर हाली में अपने हत्ता के जी भर के देखिए ही कोई नहीं, हुणे बाहर जावन दियां गल्लां करदे हो। आपने फरमाया आमीना मैं वादा करदा फला तारीख नु वापस घरे आ जावांगा। इस वेले इजाजत मिल गई, सवारे ते सवार हो गए। ओ तारीख आ गई, ओ डेट आ गई जिस तारीख नु अब्दुल्ला ने कमा के घर विच वापस आवना है। अगर भाई कमा के आ रहे आए, बहना खुशियां कर रही ने, घर दियां सफाइयां कर दियां ने, बड़िया चावां नाल खुशियां मना दियां ने, साडा वीर कमा के घर विच आ रहा है। अगर मेरी बहनों बाप आवे कमा के, बेटियां बड़िया खुशियां कर दियां ने। बीबी आमीना ने खाना भी बना के रख लिया है, घर भी साफ कर छोड़िया है। अज खुशी दा वेला है, मेरे हुजूर दे बाबा घर विच वापस आ रहे हैं। फरमाया जी बड़ी हजरत आमीना खुश आई कि मेरे आमन वाले बच्चे दा बाप घर विच आ रहा है। सुभान अल्लाह। खाने भी हजरत अब्दुल्ला ने इस तारीख का वादा किया है, खाने भी बना के रख छोड़े, घर दियां सफाइयां करके इंतजार कर रही। सुबह तो शाम थी गई, लेकिन हजरत अब्दुल्ला घर विच ना आए। शाम दा वेला होया, मक्के दा सरदार घर विच आया। बीबी आमीना फरमाया ओ बाबा जान जरा जाके वेख के आओ, मेरे अब्दुल्ला नु देर क्यों हो रही? अज दी तारीख दा वादा करके गए पर हजे अब्दुल्ला आया ही कोई नहीं। मक्के दा सरदार वापस से आए ने, अल्लाह दे घर दा तवाफ किया है। अचानक एक बंदा दौड़दा आया, कहन लग्या मक्के दे सरदारा अल्लाह ने जवान तेरा बेटा ले लिया है, अब्दुल्ला दा इंतकाल हो गया है। आपने अपनी कमर पकड़ ली, जवान बे टुर वेंदे ने, बाप दियां कमरां त्रुट वेंदियां ने। मक्के दे सरदार ने अपनी कमर ते हथ रख लिया, बड़ी मुश्किल घर दे विच पहुंचे। फरमाया आमीना बेटी सबर करें, ए आमीना जन तू इंतजार पे करनी, उस मोड़ी नारावां ते आवना ही कोई नहीं, उस दोबारा ही नारावां ते नहीं आवना। ए आमीना सबर करें। फरमाया ए बाबा जान किस चीज दा सबर करना है? आपने फरमाया अब्दुल्ला दा इंतजार पे कर दिए, पर खबर आ गई अब्दुल्ला दा इंतकाल हो गया है। सईदा आमीना फरमाया मेरे दिल दी दुनिया उजड़ गई, रात और दिन में आंसू बहाती रही, जिंदगी गुजारती रही। कदा पेट भर के खाना नहीं खादा है, कदा जी भर के सुती कोई नहीं, रात और दिन आंसू बहाती रही। अल्लाह वाले ने कलम उठा के लिखा जदों रात पवे, जदों रात पवे बेदर्दानो सोनियो नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानो याद सजन दे ओ सुते आए आन जगावे। बीबी आमीना फरमाया वक्त गुजरदा रहा, कदा जी भर के पेट भर के खाना नहीं खादा, हर वक्त अब्दुल्ला दे गम दे अंदर जिंदगी गुजारती रही। मगर आओ आओ इस वक्त बीबी आमीना फरमाया ख्वाब के अंदर बाबा आदम सलाम तशरीफ लेके आ गए।
بھی فرمایا خواب دے اندر ایک بزرگ مینوں ملے اور آکھن لگے آمینہ تیکو مبارک ہوویں. بی بی رو کے قدم پکڑ لے. فرمایا بابا میرا شوہر بچھڑ گیا ہے, میری دل دی دنیا اجڑ چکی ہے, تساں مبارکاں کس چیز دی دیون واسطے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹی آمینہ تو محمد دی ماں بننے والی, تو اللہ دے محبوب دی اماں بننے والی ہیں, نبیان دے امام دی ماں بننے والی ہیں. سیدہ آمینہ فرمایا دن چڑھیا میرے دل دی دنیا ہی بدل گئی, میری خوشی دی انتہا ہی نہ رہی کہ میں نبیان دے امام دی ماں بننے والی ہاں. ادھر مکے وچ رواج ہے جس تا شوہر فوت ہو جاوے کوئی بیوی حتیٰ کہ پورا سال خوشبو نہیں لگا سکتی, بن سمر کے نہیں باہر نکل سکتی, اپنا نیا لباس نہیں پہن سکتی, اپنی حتیٰ کہ بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی. اس بستی دا رواج ہے, پورے عرب دا رواج ہے. لیکن سیدہ آمینہ نے فرمایا جی میں وقت گزردا رہا میرے جسم چ خوشبو آون لگ گئی. ساڑی برادری وچ رواج آئی جیڑی عورت بیوہ تھی نہیں ہے خوشبو نہیں لیندی, لیکن جی میں ویلا قریب آندا گیا ولادت دا میرے جسم وچ خوشبو آون لگ گئی نے. فرمایا ایک مرتبہ پسینہ صاف کیتے ہاتھ وچ پئی خوشبو آندی ہے, ڈر گئی کہ لوگ گالیاں کرے سن. آمینہ دا شوہر بچھڑ گئے, سوگ نہیں منیندی, اینو غم نہیں, اے خوشبوواں لگاندی ہے. بی بی نے جلدی دوپٹہ چایا اور جلدی جلدی اپنا ہاتھ صاف کرن لگ گئی کہ خوشبو ختم ہو جائے, لیکن ختم ہون دی بجائے دوپٹے وچوں پئی خوشبو آندی ہے. بی بی سین نے سوچیا کہ دوپٹہ جلدی دھو کے خوشبو ختم کراں کہ بہر نہ پہنچ بنے. حضرت آمینہ نے وہ دوپٹہ دھوتے تو پانی دے وچوں پئی خوشبو آندی ہے. یاد رکھنا ایک خوشبو پھیل دی پورے مکے وچ پہنچ گئی. سبحان اللہ. لوگ جمع ہو کے آ گئے, کہن لگے مکے دے سرداراں تینوں پتہ ہے اپنے اندر رواج ہے جس تا شوہر بچھڑ جائے, جس تا شوہر فوت ہو جائے بیوی خوشبو نہیں لگا سکتی, پورا سال سوگ مناندی ہے, دکھ مناندی ہے, لیکن تیری بہو آمینہ خوشبوواں لگا کے باہر آندی ہے. مکے دے سردار کو گل برداشت نہیں ہوئی, گھر وچ آئے. فرمایا آمینہ بیٹی کیا تینوں میرے بیٹے دا غم کوئی نہیں, عبداللہ دا سو کیوں نہیں منا رہے؟ بی بی آمینہ دے چیخ نکل گئے, او بابا جان کس دکھ دا تاکہ گل پہ کر دے ہو, اس دن دا عبداللہ گیا ہے میں جی بھر کے کھانا بھی نہیں کھادا ہے, جی بھر کے ستی بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. میرے کو پوچھو کہ میں زندگی گزار رہی ہوں, لیکن آپ نے فرمایا بیٹی اگر سوگ منا رہی ہیں دکھ منا رہی ہیں اپنے شوہر دا پھر خوشبوواں کیوں لگا رہی؟ اللہ اکبر. بی بی سین نے گل سنی, چیخ نکل گئی کہ گال باہر پھیل گئی خوشبو والی. حضرت آمینہ نے فرمایا کہ بابا جان ایک راز ہے جڑا میں دل وچ رکھنا چاہنی ہاں کہ کسی تک نہ پہنچے, لیکن تساں پوچھیا ہے اج دسنا پے گیا ہے, بلکہ جس دن دی عبداللہ دی امانت میرے شکم دے اندر منتقل ہوئی خوشبوواں آپ ہی مہک دیاں نے. بابا اس تکیے وچ خوشبو محسوس کرو. مکے دے سردار نے تکیہ سنگھیا وچوں پئی خوشبو آندی ہے. سبحان اللہ. سرانے وچوں خوشبو کس چیز دی؟ آپ نے فرمایا بابا جان اس تے میں سر رکھ کے سمنیاں تے پیاں خوشبو آندیاں نے. بی بی سین دوپٹہ چا کے آ گئی, بابا پسینہ صاف کیتے خوشبو محسوس کر. فرمایا بیٹی اور کیا محسوس کر دی ہے؟ فرمایا بابا گال صرف خوشبو تکر نہیں بلکہ جس وقت پانی بھرن جاواں کنویں تے تو پانی بھی خود کنارے تے آ ویندا ہے. کنا بابا میں رسی اٹھا کے نہیں گئی, میں ڈول اٹھا کے نہیں گئی. تواڈے کول جس وقت مہمان آندے نے طواف کرنے دی خاطر گھروں پانی لے جاندے ہو, کہیں ٹائم پانی گھر وچ ختم تھی ویندے, پانی دی لوڑ پے ویندی ہے, لیکن پانی بھرنے واسطے وینیاں کدا رسی اٹھائی کوئی نہیں, کدا کوئی بالٹی اٹھائی کوئی نہیں. بیٹی پانی کیویں بھر دیے؟ فرمایا بابا جان جے ویلے کنویں دے قریب جاواں پانی آپے کناریاں تے آ جاندا ہے, پانی آپے کنارے تے آ ویندا ہے. کہ اگر بی بی سین جھکسی حمل والی عورت نوں جھکن دا زیادہ مسئلہ بندا ہے تو بی بی سین قریب ویندی ہے, پانی خود کنارے تے آ ویندا ہے. اور یاد رکھنا مکے دیاں بیبییاں جڑیاں ویندیاں ہن نہ پانی بھرن, عرض کردیاں ہن کہ جب تک اساں پانی بھر کے گھر نہ ویسوں اس وقت تک آمینہ تو نہ جاویں, اگر تو مڑ وینی ہے تو پانی بھی تھلے تھی ویندا ہے, پانی بھی جھکا ہو ویندا ہے, سگو جھک کے پانی پاونا پوندا ہے, بالٹیاں نال کڈھنا پوندا ہے. بی بی آمینہ فرمایا بابا جب تک میں اتھے رواں تب تک پانی بھی کناریاں تے رہندا ہے.
माइया पानी भर के वापस आंदियां तो आमीना भी घर वापस आंदी। बाबा गाल सिर्फ इथाई खत्म नहीं होती बल्कि गाल बड़ी दूर दी है। फरमाया हाँ बेटी होर क्या महसूस करनी है? आपने फरमाया बाबा जान पानी दी गल नहीं बल्कि जिस पत्थर ते तैर आंदा है पत्थर भी गुलाब बन जांदा है। पत्थरां विचों आवाज़ां आंदियां ने ओ आमीना ऐसा कदम उठाओ साडे आका नु तकलीफ ना पहुंचिया है। अल्लाह अकबर कुर्बान हो जावा। बीबी आमीना फरमाया ओ घड़ियां आ गईयां जिन्हां घड़ियां दे अंदर मेरे हुजूर रहमत दी तस्वीर बन के आ रहे ने, आशिकां दे जगीर बन के आ रहे ने, कुल नबियां दे पीर बन के आ रहे ने। आसमान तो सितारे झुकन लग गए, जमीन ते खुशबुआं महकन लग गईयां। बीबी सैन ने फरमाया जन्नत दे विचों परिंदे मेरे घर दे विच आ रहे ने और परिंदे उन्हां दे मुंह दे अंदर मोती हन चमक ताकि चमकदे होए मोती। बीबी आमीना फरमाया मेरे बिस्तर दे इर्द गिर्द सट के वापस मुड़ गए। आसमान तो सितारे इतने झुके कि मोती चमकन लग गए। बीबी बड़ी हैरान हो गई। फरमाया अचानक जिस वक्त थोड़ी देर तो बाद मैं सोचनी हाँ कि किसी बच्चे दा किसी माई दे बच्चे दा आमन दा वेला होंदा है ना, कोई दाई मौजूद होंदी है लेकिन मेरा शोहर भी जिंदा नहीं। तो अचानक वेख्या कि रोशनी रोशनी थी गई। एक माई ऐसी नजर आई जिंदे नाल पूरा घर रोशन हो गया है। बीबी पिछा मुड़ के देखिया। फरमाया माई कौन है? आखन लगी कि मैं हुरां दी मलका हाँ पर मुहम्मद दे दाई बन के आई हाँ। तेरी दाई बन के अल्लाह ने मैनू तेरी खिदमत वास्ते हुरां दी मलका नू भेज छोड़े और मैं कल्ली नहीं आई, फरिश्ते और हुरां भी मुबारकां देवन वास्ते आए ने। उधर जमीन पे खुशियां मनाई जा रही ने, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल जिब्राइल, फरमाया जी रब्बे जलील अल्लाह हुक्म फरमाओ। अल्लाह फरमाया जिब्राइल जन्नत नु सजा दो। अल्लाह जन्नत पहले बड़े सजीरा दे। अल्लाह फरमाया जन्नत सजिए होर भी मजीद सजाओ। आमीना दा लाल दुनिया ते जा रहा है। आज आमीना दा लाल दुनिया ते जा रहे हैं। जन्नत नु मजीद ताकि सजाओ और बैतुल मामूर ते मिंबर लगाओ। मिंबर लग गया। अल्लाह हुक्म फरमाओ। अल्लाह फरमाया मीकाइल मेरे फरिश्ते नु आखो इथां बह के मेरी शान दे अंदर बयान फरमाएगा। मीकाइल ने खुतबा पढ़िया बयान किया। इजराइल नु भी अल्लाह भेजिया। फरमाया जमीन ते सारे फरिश्ते वनो जिब्राइल मीकाइल इसराफील इजराइल सारे जाओ दुनिया ते मेरा महबूब दी मुबारकां दे के आओ। सारे फरिश्ते आवन लगे। इजराइल रुक गया। अल्लाह फरमाए इजराइल तू क्यों रुक गया है? कहन लग्या मेरे मौला मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है। जैसे घर में चला जावा जैसे घर अंदर मैं चला जावा रोवन दी आवाज़ां आवन लग पैंदियां ने। जैंदी अज बेटी लेके आवांगा मां रोवेगी, जिसका बाप ले आवांगा बेटा रोवेगा, जिसकी औलाद ले आवांगा मां बाप रोवणगे, जिसते हत्ता के शोहर ले आवांगा बीवी रोवेगी। अल्लाह मेरी ड्यूटी क्या बनेगा? अल्लाह फरमाए इजराइल परेशान ना हो, तू जैसे घर विच बहना है रोमने हो वैंदे न लेकिन अज रोमन दी आवाज नहीं खुशियां दी सदावां आवणियां ने। अल्लाह ओ किवें? अल्लाह फरमाए तेरी मैं छुट्टी कर दी है, मरने वालियां दी जिंदगी नु खैरात बख्श छोड़ी। उस रिहाड़ इजराइल नु भी छुट्टी मिल गई और मरने वाले ने जिंदगी अल्लाह लंबी अता फरमा छोड़ी। पता चलिया मेरी बहनों याद रखना अगर लेकिन मेरे हुजूर दे आवन तो पहला अरब दा रवाज है जैसे घर विच बेटी पैदा होंदी है चाह के जिंदा दफन कर देंदे हन अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन याद रखना जिसकी मां बुढ़ी ज़ईफ थी वेंदी है बूढ़ी थी वेंदी है सगी औलाद याद रखना घर दी उन्होंने नौकरानी बना लेंदे हन या दूर जंगल छोड़ देंदे हन, बाप नू बाजारां विच वंज के बेच देंदे हन। लेकिन सरकार आए तो अल्लाह ने बेटियां नो घर दी रहमत बना छोड़िया है। सरकार आए तो मामा दे कदमां तले अल्लाह जन्नत अता फरमा छोड़ी, बाप नु जन्नत दा दरवाजा बनाया। तो याद रखना मेरी बहनों हर हत्ता कि इंसान नो जीवन दा शऊर आया तो हुजूर दे सदके आया है। सुभान अल्लाह। हुजूर आए फिर इंसानों को जीने का शऊर आया। उधर हजरत आमीना ने फरमाया वो घड़ियां आ गईयां मेरा लाल दुनिया ते आ गया है। और हर मां की ख्वाहिश होती है जिसका बच्चा पैदा होवे ना मां सोचती है मैं अपने पुत्र नु जल्दी वेखा किस ते गया मेरे ते गया बाबा ते गया मामे ते गया। लेकिन हजरत आमीना फरमाए मेरे दिल च ख्याल आया मैं भी आवन वाले अपने पुत्र नु वेख लवां। फरमाया मैं वेख्या लम्मा नजर तो हूँ मगसूलन मदहूलन मुतहरन मुतहरन फरमाया मकहूलन औ काना साजिदा। मैं अपने पुत्र दा चेहरा वेख्या है मैं लग्या है जिवें सुरमा भी लगा के आया है।
फरमाया मदहूलन मकहूलन सुरमा में लगे होए मदहूलन सर ते बालां ते तेल वेला लगा के पहले भेजे आए अल्लाह अकबर कुर्बान हो जावा सोच दी सोलन गुसल भी कीता होया है मुतहरन फरमाया बीबी आमिना ने मुअत्तरन इंज दियां खुशबुआं मुहम्मद समझवा रही ने औ काना साजिदा आंदे आए मेरे लाल ने सजदा करके विखा छोड़या है आंदे आई हुजूर ने सजदा कीता सुभान अल्लाह। याद रखना हजरत आमीना ने फरमाया जे लब हिलदे डिठे मैं कान लगा के सुनिया तो आवाज आंदी आई रब्बी हबली उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत दी बख्शिश फरमा दे रब्बी हबली उम्मती। हजरत आमीना ने फरमाया मेरा लाल ने आंदिया पहले उम्मत नु याद फरमाया है सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया पतली पतली बुले कुदस की पतियां उन लबों की नजाकत पे सलाम सुभान अल्लाह। मेरी बहनों याद काबा भी सजदे करन लग गया। मक्के दा सरदार घर विच आया आके दरवाजा खड़काया पर अगू एक ऐसा फरिश्ता तलवार लेके खड़ा है फरमाया हजे अर्शी दीदार पे कर देन ते दोबारा फिर फर्शियां दी वारी आवेगी हजे अंदर नहीं जा सकते हो हजे अर्शी दीदार पे कर देन सुभान अल्लाह। याद रखना अचानक आसमान तो सफेद बदल दा टुकड़ा आया बीबी आमीना फरमाया मेरी गोद दे विचों सरका मेरे बेटे नु लेके टुकड़ा वापस चला गया मैं रो रही हां मेरा बेटा किथे तुर गया मेरे बेटे नु किथे ले गए। थोड़ी देर तो बाद टुकड़ा बदलता वापस आया हुजूर नु गोदी दे अंदर सुला छोड़िया हजरत आमीना दी गोद दे अंदर सईदा आमीना फरमाया मैं देखिया मेरी निगाहां ने देखिया कि मेरे लाल दे जिस्म ते पानी दे कतरे नजर आ रहे हैं। उधरों आवाज आई कि असां इनु सैर करवाई आसमाना दी सैर कराई मशरिक दी मगरिब शमाल जनूब इथों तक करके समुद्रां दी तह दी भी सैर करवा के आए।